Jotono lamjogo ATP News naitungai rokno ATP News takubuku rokbai ani viewers rokbai thaisa thaini kok salainani faika koklai obo haise mia thangnai horo chung kaisa gothona jini Bangalore Karnataka state o chung gothona nugo accident ongmani hi kaisa chini Tripura jok Assam hani Hailakandi district bisingni nunai kundanala parani bukhujukni sinimung Priyanka Tripura hengklai paila sanimsugo chini takubuku okrarokno sanimchu paila chini maximum okra chakra chini brok je bisabtuino fatar hawa hawoi kam khlainimchu lekha pora yakaru abo haike okrarokno ang sanimchu do mane joto okrarokno ya bahaya mane bisabtuino mafarok bisabtuino tuman bagi fatar hawa hawoi samang khlairani muchu hengklai मतलब जत्तो माफानो आं सामान कोकिया मैक्सिमम वहाय के संनाय माफारक नासे साव जदि आनि भिडियो नुइ दङ हंख्लाय जे अक्रारक जे अबाहाय के चंनाय रक प्लिज नाउ कमेन्ट खालायनानै बागै आं रिक्वेस्ट खालायजाव हंख्लाय ताबुक आरो कायसा कक दं जे मैक्सिमम आं ग्रुप दङ नुदो अक्रारक बा जिनि अक्रा चक्रारक माफानि समान रक न जे निजेनि बिसाबतै बा बोरै बिसाबा चला बिसाना अब हाइखेरक सामानि नुगो आं माने मैक्सिमम जे बोरै बिसारक बा चला बिसाबंथ अब हाइखे सामान खनागो लेखा परा जे लेखा परा खलायनानै लेखा परा खलाय तमा खलायजनाय दाबो आजकाल चाकरि नौकरी माया लेखा परे रां मांगना थाङो रां खर्च चलायमिया जे किसा चले माद्र खलाय ओंखा अब हाइखे आं मतलब नुबा खनागो हंख्लाय तुमान बागे परे तुमा खलायनिबा परे खला कोनो चाकरि नौकरी माननाय दे ताबो आजकाल चाकरि नौकरी माया हाय खिखनाव दो ओके वेरी क्लियर हंख्लाय आं कायसा कक सानि मसुगो ताबुक नाव जेबाबे खलाय चले थाङो दो माने जदि आनि भिडियो नायतो हंख्लाय अक्रार दो खनानि ताबुक जेबाबे नाव चले थाङो दो परिस्थिति नाव जे चले थाङमनि अनेक कष्ट मस्त खलाय चले मा थांनाबलाय ओके हंख्लाय नाव इसे परिस्थिति से एबे हाइके कष्ट मस्त के चलिए मा थाङो हंख्लाय ननि बिसाबतैनि समय परिस्थिति बिसक आपडेट होनाय आपनो किसा वान सुखथाय दरकार हंख्लाय जेबाबे खलाय नों ताबो ननि बिसाबतैनो नों जेलामा नों जेबाबे खलाय हयि दं ठीक अबा हाइके अबाबे खलाय ननि बिसाबतैनोबो जदि नों ननि लामा न फुनुकलाङ हंख्लाय छारा अक्रा चक्रा रक आनि भिडियो नाय थंनाय रक जदि नाव जदि निजेनि साबतैनो अब हाइके परिस्थिति नाव हिंदुनि मुसु हंख्लाय बक्त ननि इच्छा हंख्लाय नाव अब वान सुखथाय दरकार ताबुक तो दिने दिने परिवर्तन अंगो दिनसा आपडेट दङ जत स्लाय जागो हंख्लाय अबनि बागै जों अब हाइके जों ब्रुंनि सब आपडेट अंजनाय कर्तव्य जोंबो चेंज अंनाय कर्तव्य सिचुएशन नि मते ब्रुकनि दिमाग ब्रुकनि ब्रेन रकबो स्लाइथाय दरकार जिनि ब्रुक हिंदी ताबो आगेनि दिन क्रिखा अबन नाव जतबो सियो ताबो सिजनाय नंजनाय कर्तव्य लेखा परा माजनाय सिजनाय नंजनाय कर्तव्य दिने दिने डेभलप ओइ थांजनाय चेंज ओइ थांजनाय निजेन साकसाक न ओके हंख्लाय नाव हयतो बानि कक बुजिमानखना आं आसा कक सानि थांलिया ताकुराव अक्रा चक्राराव हंख्लाय ताबुक जों सानो जे सिनि बुखुकजोगनि कक थायदौ हंख्लाय एक्सिडेन्टनि सम्बन्धे बुखुकजोग आं पयलाबो साजाक बुखुकजोगनि सिनेमं प्रियांका त्रिपुरा हंख्लाय एक्सिडेन्ट अंखादे मिया थांनाय हरनिफ्राय टाइम तो आं थिगबाबे खलाय खबर मानलिया हंख्लाय जाय हक खोनामानि मते बो बेंगालुरु बिनि बयफ्रेन्ड यानी कि बिनि चलाफा हिमाव जेमन लाइफ एजक हाय खेबाव तंलायो मतलब जे हिया दे लिविंग टुगेदर हिया इंग्लिश बा एबा हाय हंख्लाय अब हाय खेतंलाय मानिसे हंख्लाय खोनामानि जे बिनि बिसाय डिउटिबो थांजाफो अ सारिगो हंख्लाय प्रियांका त्रिपुरा सिनिबो खुबजोग बख्लायबो रुमो हंख्लाय मामिरक सङै तंजागनाय अब हाय खेराव माने सालाय जाफो हंख्लाय हरक्लाबो डिउटी थाङै पाइमानि परे अख्लाय आबार
প্রিয়াঙ্কা হয়তোবা ব্রাইনি রক দে থাঙ্কা বা ব্র থাঙ্কা এংক্লাই ব ডিউটি ni bisai মানে ইয়ানিকি বিনি বয়ফ্রেন্ড ফাইফুনি খেলে রুম ব লক খাই যাকো মানে রুম তালার যাকো এংক্লাই প্রিয়াঙ্কা নব যে বসমান মতে বিনি কন্টাক্ট মানে bisaini সুবুসুবুনি স্নিয়া মানে ব কল রক খাই সংকা বা যাচাই লাই নাইখা যে প্রিয়াঙ্কা noni rok ditung ba bro thangjo khobor rok de mahia ba hengklai kaisa bo ande bo kuno jachai maya eba priyanka no bo kuno khobor maya okay hengklai o je priyanka chini bukhuk jok bo je kam tangnai o bini company kam tangnai bo kam tangnai jaga bo ar kaisa wanjoi wan sakasa samung tangnai tongpho mane bini friend phahima ple hengklai o wansa o bini chalano sapho mane khobor pho je ni broi aba heke road cross khlaithani mane line ba sothaniyo accident ongjak hiya ba heke hengklai priyanka ni loge aro sutung abo siria je wansa bono call khlai man mote ba hospital chota mota matlab giramira hospital thlangai admit khlai jakpo hengklai admit khlai man poreo bini aidrugo hengklai bok hospital garawat langkhapo private hospital o hospital ni transfer khlaye to hingklai tabuk okra chakra rok tabuk kokhlai ba haise do hingklai mane hospital thot langkhabo to tabuk phatar hawa hingklai rang paisa ni kubangma somosya ba rang paisa tongo himpapha nogo tongo himpapha bini guardian rok ni rang paisa tongo himpapha kumangma সমস্যা হই তখন ক্লাবন বাগে বক কিসামিসা চুবাচক जों জাতিন হইতে ত্রিপুরা দফানি হইতে जों খানাংলাयै খায়গলাयै মায়া নাংলাयै যে ফারে মানে রাং 50 দে ফারে 100 দে ফারে অবাহাই खे जों চুবাচক খাইলে মাখলা হামনাই তাকর ন স্ক্রিন নই মানখনা কিউআর কোড আং রিজাক যে তাবো প্রিয়াংচিনি বুকুক জগন নাই তংনাই মানে হসপিটালে যে গার্জিয়ান অই তংনাই বিনি কিউআর কোড মানে স্ক্যানার নাও নই মানখানা স্ক্রিনার জাকলা ও জাগাও নাও যে খাসুমানি যে নাও ফারি জামানি 10 টাকা দে ফারি এসব চুবাচুক খাইনানে বাগে বিনি ফ্যামিলি রক আবার রিকোয়েস্ট খাইও যত তাকুরক নে আরো হিংক্লাই তাকুরক অকরা চাকরা রক নাও যত সিও যত নো আং তুমালাই সানি जों যদি জাতীয় বাহিকে খানাঙে হিংক্লাই যিনি বুকুক যোগ বা যিনি তাকু বয়া যে কোনো একজন অবাহিকে খারাপ পরিস্থিতিও উইতংমানি সামুङ সময় जों যদি চুবাচুক খাইলে একলাই আর বাইফু जों খানাংলাইজনাই বাইফু মায়া নাংলাইজনাই তাকুরক অবন বাগে শুধু গামনি চালাই নাংলাই अंजनाय गानि चौक मैलांलाइजनाय ताव खा ताव ताइन चालाइजनाय अबाहाया ताकुर अबनो खानांलाय माने अबनो माया नांलाय माने हिया माने आं जे चुइमा माने मते फ्ले जों जे समय चायानि समय कायसा आर कायसानो चुबाचुक खाइलायो हेल्प खाइलायो बा जों खाराब बिनि बिपद क्लाइतुं फिन जों थाङै बिनो जदि उद्धार खाइयो बा देसुक फारि मान जों चुबाचुक खाइग्ला बसे चिने रियेल माया हिया आं मासुं ताकुर आं जत्तनो आं हाइदो खाइजावो न जेसुक फारि चिनि उकुबजोक प्रियांका त्रिपुरानो चुबाचुक खाइनानै बागै बिनि ट्रिटमेन्टनि बागै जे फारि माने न चुबानानै बागै आं न जत्तनो याक जुल खाइ कइजाव ताकुर ओमफ्राय भिडिअ न जेसुक फारि शेयार खाइनानै बागै आं न जत्तनो रिक्वेस्ट खाइजाव आनि खाजानि ताकुराव बुकुराव न ओके आर ताबु लास्ट कक सानाय दो ताकुराव गोबांमा आनि viewers rok ba ni dol rok wan sugi tongkhana ba chungi tongkhana ba haito mane bo gothona man dukha ang oksani ba miani simi nungja photo borok mane ba haikero chongkhana tuman boy bo video khlana na segle engkla dona di je ijang area ni ba ijang tani maximum bruxio chini jam brajati network ni condition rok bo onek kosto mukaisa video बानाये एडिट खाइए आपलोड खाइनानै नेट बा चैनल पेज एथा कष्ट दङ नेटबो मानथ'या कक सालायनानैसो तानख्लाय नों अर्दा भिडिअ आपलोड खाइनानै अनेक कष्ट ताकरनाव बुजिनो हयतोबा आं सामानि एथा कष्ट के कायसा कायसा भिडिअ आपलोड नाख्लायो आं ओंख्लाय नों माजेबो बनि जे अबाहायखे गथना ओंखांख्लाय गार्जेन रबो कगला साया मानि नों भिडिअबो खाइमिया कक कगलामा लामा मा सालायनाय माने पारमिशन फहिमा प्ले बा पारमिशन मालानाय नों गार्जेननि बाहायखे माने आंख्लाय
जेतु माखा आं फटके भिडिअ खालाय का बाहाय के रख खालायनानै आं खालायसा माने खालाय निमचुया बाहाय राव इलिगेल काम हाय खालाय अब रख खालाय जत किछु पारमिशन रो लाय गांखे बिनि विस्तारित शिशुया जाति आं अर्दाय सानि नावनि बिस्कां सामिया तकराय थान बागे खालाय नेटनि बिया समस्या जदि नों कायसाब्रुन कल खालाय हादौ का कासावै कल मा खालायो मेसेज नायग्राना भिडिअ दे फायका फुटेज दे फायका नों आरो हादौ मा कासागो बाहाय खे तकरानाव सिना जरा आइजा एरियानि भिडिअ नायतनाय र सिना जत तफुं जे सियारन आं सामन कक्सा आइथान बागे नाव खासुगै नाव हामजागमा नने हामजागमा गोबां के नाव भिडिअ न शेयार खालायनानै बागे आं जतन हायद खालाय भिडिअ न जेसुक मानसाक शेयार खालायदि तको ओंख्लाय कमेन्ट न जे खासमन खालायदि ओंख्लाय जेबो खक जगनो चोबा चोक खालायनानै एकदम तापलग तकर जेसुक फारि नाव हेल्प खालायनाय करतेबो जति एकजन बुकुंबारा आं तंखा खालायचिनि तिप्रासाना चोबा चोक खालायनानै आं बागै अनेक रिक्वेस्ट मा खालायो दिनै भिडिअ आसुगनो जत गाम क्रं तंलायदि